ano taranda nga ginabo gabo yang ano gabi igot may nagapok sige ginabo anong oras yun ay gabi kamo pamuog itbukan sus tanag ginasugo tayo buko. May bagon pa yung kape daan ta literal ta nga panugo itbukan da kabiit aga pamukan abo yung dakpan yun yung dakpan yung bugan patuka man ngulanda sa manok ra nga ginabugang ba kung ninagawa napatuka anday ayos din yung pamukan miga biit kung mo pamukan may pasang bilog pa anong oras ito tahay anong oras ito tahay alas 8:30 ako na hinagapok ay tawot mali sa kambugungan pamukan tagal daan ta gabi may kape pa mo ayos din yung pamukan na gabi ita sindakpan ko imundakpan abo patuka ba ninyo ko naraho bugang naga patuka ko nang lasa ginabugang nga manok patuka ra bugang sa manok gabtik ba kuno gid manok kara ko makatuka ba ho karon sa manok hindi ta kuno ba hawas ka ego ay nagahiud-hiud kuno manok ba karon ho bos jaan kabiit ka mong pamukan mega hugop kung gabi iruban mahugop gali diskarte karon nag-agi ma to sa may dagan no hay may ginagapok makon gabi igot anong oras ta naghihinabo sa kabuungan pamukan gali ayos tara kabiit gamunga pamukan miga bulang aga gabi ma'am at namok yaho buwa ayos gali guwa kuno rubukan gatong gami di tagalaro diskarte karon gusto abot ron ng patuka sa panok